ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍କୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରିଶ୍ରମିକ 30,000ରୁ 45,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଇଏ ରହିଛି ନୋଟିସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ପୁଣି ଥରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 8 ପେ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବଂ 8 ପେ ନୋଟିସ୍ରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲିଂ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ 8th ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପେ କମିଶନ ବା 8 CPC ଅନ୍ ଦ ଡେପୁଟେସନ୍ ବେସିକ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 8 ପେ ଲାଗୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଥାକରି ପାଚିକା ହୋଇପାରନ୍ତି, AWW କର୍ମଚାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଶା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଟିଚର ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଲା ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟେୟାରିଂ ଫୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟେୟାରିଂ ଫୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟେୟାରିଂ ଫୋର୍ସରେ ନିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 30,000ରୁ 45,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରିଶ୍ରମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ ହେଇଯିବ 45,000। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିପାହୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 30,000 ଟଙ୍କାରୁ 45,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଲାନ୍ସ ଲାୟକ ଏବଂ ନାୟକ ହାବିଲଦାରମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ 32,000ରୁ 50,000, ଜୁନିୟର କମିଶନର ଅଫିସର 40,000ରୁ 55,000, ଜୁନିୟର କମିଶନର ଅଫିସର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଦରମା 40,000ରୁ 55,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଡିଗିଂ ଡ୍ରାଇଭର, ସିମିଆନ୍ ମେକାନିକ ଏବଂ ଖଲାସିମାନଙ୍କର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 30,000ରୁ 45,000, ସିରାଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର 35,000ରୁ 50,000 ଏବଂ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 40,000ରୁ 55,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟେୟାରିଂ ଫୋର୍ସରେ 3ଟି ନୂଆ ବାଟାଲିୟନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବତନ ଆର୍ମି, ନାଭିର ସୈନିକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। 8 ପେ କମିଶନର ନୋଟିସ୍ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲେଟର ନମ୍ବର 16120 D&A ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଟ୍ 17 ଏପ୍ରିଲ 2025 ରିସେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ DG and IG of Police Bhubaneswar Kotak, subject enhancement of the considerate remuneration of ex-service of Indian Army, Navy, India Coast Guard, ex-CAPS of equivalent rank engaged in Odisha Special Striking Force OSSF. Proposal of the State Police Headquarters furnished by letter number 8. In the inviting reference to the subject cited above, it is hereby intimated that, in the view of the difficulties being faced during engagement of retired ex-servicemen personnel and Indian Army, Navy, Indian Coast Guard, जोटुक आधार करी कैटेगरी वाइज इंडियन एक्स सर्विसमैन आर्मी CAPF ऑफ इक्विवेलेंट रैंक सिपाही GD 30,000ରୁ 45,000, नायक एवं हाबिलदार GD 35,000ରୁ 50,000, जूनियर कमिशनर ऑफिसर JCO GD 40,000ରୁ 55,000 एमिति आपनकर सैलरी इंक्रीमेंट कर जो देखिए मास्टर मानकर 40,000ରୁ 55,000 टका पर्यंत वृद्धि करा जायछि। ता सहित जदि आपण माने देखिबे रिसेंट अपडेट आपण माने जानंती जो 8 पे कमिशन लागू हेने समस्तक दरमा वृद्धि हेबो। एवं रिसेंटली देखंतु 17 एप्रिल 2025 रो ये नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वैकेंसी सर्कुलर जो देखिए फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ 8 सेंट्रल पे कमिशन ऑन द डेपुटेशन बेसिक रिगार्डिंग इट इज पर्पज टू फिल अप द 35 पोस्ट इन 8 सेंट्रल पे कमिशन ऑन द डेपुटेशन बेसिस दीज पोस्ट are to be staffed for the period from the date of the consolidations of the constitution of the 8 pay CPC till the closure of the commission। अर्थात 8 पे कमिशन आपनकर लागू होबा सहित 8 पे आधार आपनकर जानंती बहुत सारा दरमा वृद्धि पई समस्त केंद्रीय एवं राज्य सरकार कर्मचारी माने अनै रहिसंती। विशेष कर जदि आपण माने देखिबे मु देखंतु जूनियर टीचर स्कीमेटिक रो आपनकर जोंटा कि टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया राष्ट्रपति भवन को मध्ये चिठी जाईछि, जो माने कि CBT एग्जाम देउछंती, DLED करछंती, BEd करछंती, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दउछंती, तापर भी से कहीं रेगुलर बेसिस दरमा पाऊना जितेबाला कि अन्य विभाग में 35,400 अन्य राज्य में पाँच, जो उत्तर प्रदेश कथा कहतु अन्य राज्य कथा कहतु, तो तापाई बर्तमान समय योजना चली। सहित जदि आपण मैंने देखिए आपंकर पाचिका मान रिसेंट दरमा वृद्धि होता जो थी कि पाचिका मान 2,000 टंका पाते से वर्तमान समय 2,000 राज्य सरकार वृद्धि कर 3,000 टंका कर, कि सर्वनिम्न से दरमा जहाँकि दाबी कर सर्वनिम्न दरमा दरकार केते ना से
खूब कम 15,000 पाखापाखि से दरमा दरकार ता सहित जदि आपने देखिए अंगनवाड़ी आशा और जूनियर टीचर स्कीमेटिक मान दरमा वृद्धि जदिव सरकार रिसेंटली किंतु यह व्यतीत समस्त दरमा यथाशीघ्र वृद्धि सांगक राज्य सरकार जो निष्पत्ति आगक नापी जाऊँगी विशेषकर 2000 आपने जानते 27 जो पंचायत इलेक्शन अच्छी एवं आपने देखिए नुआक आसीथिबा डबल इंजिन सरकार समस्त को खुशी करिया कथा जेतेबेले कि चर्चा होउछि इतिमध्ये विभिन्न विभागर दरमा वृद्धिर नोटिस आपण गोटे पर गोटे देखुछंती बाकी जो सब विभाग बाकी रहिला यथाशीघ्र वृद्धि होबाक नै मध्ये चर्चा हेछि एवं हेबो मध्ये कारण आपण माने देखि परछंती विभिन्न पेपर आर्टिकल सामको विभिन्न नोटिस म आपण मानको देखौछि पारिश्रमिक 30,000 रु 35,000 पाखापाखि 15,000 20,000 लेखा मध्ये आपनकर दरमा वृद्धि होउछि यथाशीघ्र अन्य विभागर मध्ये दरमा वृद्धि हबो तबे सब बेले एही बडी गवर्नमेंट नोटिस एवं जेकोनसी ऑथेंटिक जेन्युइन ट्रस्टेबल इन्फॉर्मेशन पई चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करंतु विदाय दिनते को नवा वीडियो सहित पुणी थे आपण पाखक आसबि बंद उत्कल जननी।